समस्त को नमस्कार। मु आशीष सावन लिमा स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल सागर लिमा बुक रिव्यू को। चलतु आज आम आरंभ करवा दादी बुढ़ा उपन्यास 16तम परिच्छेद। रामनायक काम कमाणी मन देइथिला। धांगड़ा बकड़ा हलिया मानक नहीं बिल मरामती करवा, फसल उपजेवा, सकाळु संज जाके जबर काम। तार स्त्री मध्य घरे रहे नाही। मांडिया पेज मंदिए सिझाई देवाकू जेतिकी समय लगे मोटे सेतिकी। अन्य बेले से भी जाए खेत को गोबर पकाए, खत सड़ाए, बछा बछी निजाणी रोपाणी करे। ठेंगाजानीर ना से माने तुंडरे धरती नहीं। बेल अधा तैयारी घरटा आखिरे खेंचा परी सबुबले रही थाए। मुह सामनारे देखिबाकू मन हुए नहीं, भांगीदेवाकू हाथ जाए नहीं। तेणु मन पड़े नहीं सुधा। देखी देखी से भी देहसुहा हो गलानी। वर्षा माड़े कांथ गुड़ाक भुशुड़ी पड़लानी थाई नथिला परी। दिनमान माटी कादुओ पथर कंकर सांगे मिलामिशा, देह घसाघसी अति बुनियादी से माने। तांकठी भल नहीं मंद नहीं, हस नहीं कांद नहीं। पानी रे बड़लिया लेडेंग पोक भी सलसल हुवंती। गोबर पोक ता संगे संगे मनीष। माटी मनीष बोली बड़का श्रद्धा देखाए नहीं। माटीर मुहरे जोड़ी दे डका पाड़ाकू मनीष को माटी मदद दिए नहीं। रामनायक को भाविबाकू बेल मिले नहीं। जेतेबेले मनर चेतना जीवंता सांगी खोजे, रामनायक देखे असरंती जीवन सबुठी। खेतरे पाचेरी लहड़ी खेलुची, बाड़ी रे परिबा पत्रर। तसा पहाड़ मुंडरे जड़ा गछर जंगल, मझिरे बड़ कांकुला माने हरड़। तलकू टिकिए सुआ खेत, आहुरी तलकू ढेउ ढेउका पदर रे मांडिया खेत। पदर धान झला खेत रे बहल धान। चाषीर सांगी एही माने। तार हातर करामती, तार काव्य कविता, तार पुओ झियो। ए फसल होचंदी किए? तार पुओ झियो बोली रामनायक कहूची। केते झिंझट एमानक सांगे। वर्षक वर्ष एमाने ककारी बेड़ा पिलापणरू उरिया बेड़ा जुबापण को आसंती। एई फसलर जंगल भितरे किए केउठी बसी पड़े। ए विपुल सर्जन को देखु देखु तार मनर टिकी ओरमान सान दुख ग्लानी केउ आड़े उभे जाए फसर फाटी। अपना सृष्टि रे चिर सबुज से परम पिता दादी बुढ़ार पुत्र, चरम पिता चाषी परजा। रामनायक भाभी बसे नहीं एते पाचीर व्यवस्था कौन, माने एते पाचीर व्यवस्था कौन हम। कौन से परजा भावे नहीं। कवि की भावे तार कवितार भविष्यत 7-5 ना। कवि केबे भी तार कवितार 7-5 विषय भावे नहीं। से खाली कविता लेखे। कविता लेखिबारे ताकू सुख मिले। से जहाँ भी हो कवितार भविष्य जहाँ भी हो, कवि किंतु केबे भी कविता विषय भावेनी हैला। ठीक सेमती परजा भी भावेनी। केतेठी साहुकार आगरू दादन लगे देइचंदी। पाची कटा हे हो, पाची माने फसल जोड़ा कि पाचिकी रही है। पाची कटा हे हो तांकर लोक आसी मापी नहीं चली जिवे। केतेठी करज अच्छी। पाची रे करज सुझा हेब। आउ शिस्तु दास्तु जमान अधिकारी जोरीमाना एटा सेटा केते कथा। किंतु से पाची को अनै बसी काम चलिब नहीं। पाची तार कविता गीत माडुची गाइबाकू हब। पुओ कथा मन पड़े फ फ दीर्घश्वास, मार दीटपा लुह, बापर कोप मन अशांति। आपण ठारू अव्याहति पाइबा पई से माने कामरे लोटी पड़िचंती। कामरू काम जन्म हुए, तर मिले नहीं। सढ़ा मांडिया जाऊर लंधा मद, आउ चोरा लुचा महुल मद देहर सबु घला व्यथा को भल कर दिए, भाभी हुए नहीं। ये 16तम परिच्छेद। आउ 17तम परिच्छेद को जीवा।
17ତମ ପରିଷଦର ଆରମ୍ଭ ଏ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ଏ ବର୍ଷ ଏ ଗାଁରେ ଅମଙ୍ଗଳ ପଡ଼ିଛି। ଗୋରୁ ଗାଈଙ୍କ ଦେହରେ କ'ଣ ଗୁଡ଼ାଏ ଫଳି ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଛେରି ହେଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଇକି, ବାନ୍ତି ତ ନାହିଁ, ଝାଡ଼ା ହେଇକି ସେମାନେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଚୂନ ପାଣି ପରି ଛେରୁଛନ୍ତି, ଘୁମେଇ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। କାହୁଁ ଆଇଲା ଏ ରୋଗ, ଯୁଆଡ଼େ ଶୁଣିଲେ ଏକା କଥା। ରୋଗ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଲୁଲା ଗାଁରେ। କେବଳ ଲୁଲା ଗାଁରେ ନୁହଁ, ଲୁଲା ଗାଁର ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ବି ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ, ୟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, କାଇଲା କହନ୍ତି, ହେଲା କି। ରୋଗ ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ଭଳିଆ, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ୟାପିଯାଏ। ନୂଆ ଦିଶାରୀ ରୂଫାଜା ନିଜେ ପୁରୁଣା ଦିଶାରୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ଜାଣେ ତା ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଅଧିକ ନିଷ୍ଠାପର, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ଅଳ୍ପ ମଦ ପିଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଉପାୟ କଲା ସବୁ ହାରିଗଲା। କାହିଁରେ ଏ ଅମଙ୍ଗଳକୁ ହଟେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା, ନୂଆ ଦିଶାରୀ ବୁଢ଼ା ହେଇଛି, ଜଣେ ବୁଢ଼ା ତ ନୁହଁ, ନୂଆ ଦିଶାରୀ ହେଇଛି ଯେ ରୂଫାଜାନି ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ। ସେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଅଳ୍ପ, ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର। ସେ ମନ ଲଗେଇକି କାମ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କଲା ଯେ ଗାଁରୁ କିପରି ମହାମାରୀ ହଟିବ, ତାର ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଇଛି। ଦାଦି ବୁଢ଼ା ପାଖେ ନାଚି ନାଚି ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ରୁ ଚମ ଛାଡ଼ିଗଲା। କେତେ କୁକୁଡ଼ା ପାରା ଯେଉଁମାନେ ଆୟୁଷ ବଳରୁ ରୋଗ ଦାଉରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ହଣା ହୋଇ ବଳି ପଡ଼ି ଠାକୁର ଦେବତାଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ବହୁତ ମଦ ଢଳା ହେଲା, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଫିକର ହେଲା, ସବୁ ବୃଥା। ଦାଦି ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ଝିଅମାନେ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ିମାନେ ନାଚିଛନ୍ତି, ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ପାରା ଯେତିକି ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସବୁକୁ ବି ବଳି ଦିଆହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ରୋଗ କମ୍ ହେଇନାହିଁ। ମଦ ବି ଢଳା ହେଇଛି, ହେଲା, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବଳି ଦିଆହେଇଛି, ତଥାପି ରୋଗ କମିନି। ଆଗେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହିର ବୁଦ୍ଧିଆ ଡମ୍ ମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ଭାଷା ହେଲାବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କର ଏ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ। କ୍ରମେ ରୋଗ ତାଙ୍କର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ବି ପଦା କଲା। ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ସଭା ଡାକିଲେ, ପରମ ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଣ କଲେ। ଗୋରୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଶେଷ ବିନୟ ହୋଇ ଗୁହାରି କଲେ। କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଦାଦି ବୁଢ଼ାର ଗୋଡ଼ତଳ ଖାଲରେ ମଲା ଗୋରୁଙ୍କ ମାଉଁସ ଖାଇବାକୁ କାଉଁ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ କୁକୁର କଳିଗୋଳ ଲଗାଇଲେ। ଖାଲି ଅଶୁଭ ବୋବାଳି। ଏମିତିଆ ଜହ୍ନରାତି ହୁଏ। ଜହ୍ନରୁ ଫାଳେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଜଳି ଲାଗିଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କେଉଁଠି ଅରାଏ ଲେଖାଏଁ ଜଳକା ଆଲୁଅ। ଗୋରୁ ଗାଈ ବାନ୍ଧିବା ବେଳ ଗଡ଼ିଯାଏ। ଦାଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ପାଖେ ବସି ଲୋକେ ବିଚାର ପକାଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଚାରିମୁଣ୍ଡ ମଲେ, ଏ ବର୍ଷ ତାଷ କେମିତି କରିବି, ମୋର ସାଫା ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ନା ଅଟାଟିଏ ମାନ ଧରି ଗୁହାଳ ଘରେ ପଶି ଘରଣୀମାନେ ଏପାଖ ସେପାଖ ଅନେଇ ରହନ୍ତି ବିକଳ ହୋଇ। ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟିଗୁଡ଼ାକ, କେଉଁ ଗୋଟାକ ଲଙ୍ଗଳା, କେଉଁଥିରେ ପଘାଟା ଲଟକିଛି, କେଉଁ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଗୋରୁ ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ବାକି ସବୁ ଫାଙ୍କା। ସେମାନେ ବି ଘରର ଲୋକ, ଏ ଗୋରୁମାନେ ବି ଘରର ଲୋକ। ଏ ଗୋରୁମାନେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ମଣିଷର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବେଳ ଘେନି, ଥାନ ଘେନି, ତାଙ୍କର ବି ଗୋଟାଏ ଇତିହାସ ଥିଲା। ମଣିଷର ସାଙ୍ଗୀ ସେମାନେ ବି ମଣିଷର ସାଙ୍ଗ। କଙ୍କର ମାଟିର ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର। ଆଜି ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ବିକଳ ଆଖିରେ ଭାଷା ଫୁଟି ଫୁଟି ବାହାରୁ ନାହିଁ, ଚିରଦିନକୁ ଶେଷ। ରୂଫାଜାନିର ଇଲାଇଜ୍ ଖଟୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆଦର କମି ନାହିଁ। ଦିଶାରୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଜଡ଼ିବୁଟି, ଔଷଧ ମୋଷଧ କାରବାର ଭଲ ଜାଣିଥିଲା। ଏବେ ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଗୋଷ୍ଠୀର ପୌରୋହିତ୍ୟ। ସେ ତାସରୁ ଫେରି ଝୁଲାମୁଣି କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ଗୋରୁଶାଳ ବୁଲୁଥାଏ। କେଉଁଠି ଧୂପ ଦିଏ, କେଉଁଠି ଖାଲି ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ବେମାରିଆ ଗୋରୁମାନଙ୍କ ଗାଲରେ ଚଟକଣା ପିଟେ, କେଉଁଠି ଔଷଧ ଦିଏ ଟିକେ। ତାର ଚିକିତ୍ସାରେ ଗୋରୁ ମରନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ନ ଗଲେ ନ ଚଳେ। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଆଜି ଯଦି ପୁରୁଣା ଦିଶାରୀ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। ରୂଫାଜାନି ପରିଶ୍ରମ କରେ ସିନା, ଜାଣେ କି ନ ଜାଣେ କି। ଦେଖନ୍ତୁ,
लोक मैंने पुराना दिशारी को झुरुचंती आज जदि पुराना दिशारी जदि थांता ताले किछि आमे राहत पाई थांते किंतु ए नुआ दिशारी रूफाजानी से जाने कि नहीं कि जना नहीं किंतु से जाऊँगी आउ से नगले न चले कि दिशारी केमती पूजा देलु कहीं बंचले ना तो मोर 3 मुंड जाक गले। रूफाजानी को आश्चर्य लगे भावे लोके केड़े अकृतज्ञ। हाँ दुनियार रीति तो यहीपरी कौन कराए से समस्त की खुशी करने को चेष्टा करे एकुटिया जीवनटा को विसर्जन दे दे बण भितर पशि केते अचिन्हा गछलटा जोगाड़ कर आने केते प्रकार जंतुंकर सुखिला घुओ केउठू हाड़ आने केउठू गोड़ आने भुटुर भुटुर होई नाना प्रकार अंगभंगी करी लोकन को देखाई देखाई से औषध तैयारी करे तथापि ता कानरे बाजे लोकंकर टिप्पणी रूफाजानी पारिब नहीं। नुआ लोक देखिबा गोटे कंध दिशारे देखिबा गार्डा झोलारे बिंगु साओ तार भाई चिकुनु कंध अच्छी लोके गाँ नायक को व्यतिग्रस्त कर पकाती बारिक चांचीरे डम समस्त कथा को हूँ हाँ करी आहरी बढ़ई कहे नायक मुंड टुंगारे रूफाजानी देखे। दिने सकाळे रूफाजानी गाँ लोक को एकाठी कला तार बाल मुकुला होइथिला आखि नाली नाली दिशुथिला आखिपता बसी जाइथिला। रूफाजानी कहला काली राति रे दादी बुढ़ा मते सपन आइथिला देखंतु दादी बुढ़ा काली मो सपन आसथिला बोले नुआ दिशारी रूफाजानी कहूची कि भयंकरिया दिशुथिला से कहला गाँव रे घोर अनाचार चली जाइछि गाँर नायकर पुओ पर्जा जाति होई डमुणी माइना नहीं पड़ेला नायक भी जाति हेला नहीं भोजी भात देला नहीं सेमिति रहीगला मु दादी बुढ़ा समस्त ऊपर मोर अधिकार मत अमान्य कले केमिति सहिबी मु कहत यार प्रतिकार कर नले सबु नसई देवी जानी था। गाँर 5 पंचायत बसी बड़ सबु बड़ सान नायक बेक भांगीदेला कहला मोर सबु सरीगला गो गला पुओ गला केबे तो मु दादी बुढ़ा को अमान्य करे नहीं कहीं सेमिति कहला। रूफाजानी कहला मते स्वप्न हैला मु कहली जहाँ देखिली कहबाक मते हुकुम हैला ता कहली मु कौन मनर किछि लगई दउची समस्ते मुंड टुंगारी कहले सत कथा अतएव रामनायक प्रायश्चित भोजी देला। सेतेबेलकू बहल शीत पड़गलानी मंज थरई देउची गाँर 12 गोरु गाई 14 कुकुड़ा मरी सारे अनाहुति रोग छाड़गला। रूफाजानी गर्वर बेक फुलाई दे चारिआडे कही बुलिला देखिला तो मु कौन कहूली तार प्रतिष्ठा बढ़ीगला। गाडाझोलार चिकनु कंध ना आउ कहीं तुंडर धरले नहीं तार पट्टा चिरस्थायी है। चारिपाखर वर्षा धुआं चिकी चिकी गोरुहाड़ को देखी देखी लोके दीर्घ निश्वास पकईले कही कही कहले आगरू टिके कहलु नहीं रूफाजानी कहला अरे मेघ बाघ अधिकारी आउ देवता यांकर मन कथा काहाकू जना ए जेतेबेले जोटा मन हुए तांकर मु कौन करिबी किंतु शेष जाके रूफाजानी आपणार प्रभाव रे अमंगल को रोकिपारा नहीं गोरु मड़क न जाणु से दिन धरीदेला एका बेलके गाँर अनेक धांगड़ी विवाह हो गले। या परे कुआडे वर्षे बाहागर बंद सारिया दान गला सारिया फूल गला बोती मोती रंगिया जाफ समस्ते गले दिना केते भोजी भात निशा पानी नाचरे भलरे कटिला किंतु ठीक मगुशीर शेष आड़कू पाख जंगल रु काठ कटाली लेउटी आसी दिने कहले जे बण भितरे बड़ बाघर पाहुल पड़ी केते ठ आउ तहिर 5 दिन पर संज बुड़े ठीक गाँ देखंतीटारे गोटाए पोड़ू होइथिबा चंदा पदर जीरु पर्जा को बाघ धरिला लोके भयरे थरिले। रूफाजानी पूजा विधान करी से बणटा को किलीदेला कहीं सेठिकी गले नहीं कारण लोकंकर विश्वास जीरु पर्जार प्रेतात्मा बाघ डुमा होई बाघ को अन्यान्य लोकों पाखक नहीं जीव। 3 दिन पर 2 कोस दूर थिबा चेंडीगुड़ा गाँव कमना साउंता कंध को
ଯେଉଁଦିନ ବାଘ ଧରିଲା, ରୂପାଜାନୀ ବାହାସ୍ପଟ ମାରି କହି ବୁଲିଲା, ଦେଖିଲ ତ ବାଘକୁ କେମିତି ଭଗେଇ ଦେଲି ଏ ବଣରୁ ସେ ବଣକୁ। ଠିକ୍ ସେଦିନ ଉପରଓଳି ଏ ଗାଁର ନାଡ଼ୁ ପରଜା ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ବାଘ ଖାଇଲା। ତାପରେ ପରେ ଦିନା କେତେ ଲଗାୟତ ଭାରି କୁହୁଡ଼ିଆ ପାଗ ଘଟିଲା। ଲୋକେ କହିଲେ ବଘେଇ ପାଗ। କିନ୍ତୁ ତା ବୋଲି ସବୁବେଳେ ଘରେ ବସି ରହିଲେ ତ ଚଳିବ ନାହିଁ। ବାଟକୁ ହାଟକୁ କ୍ଷେତକୁ କାମ କମାଣିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଝା ପଞ୍ଝା ହୋଇ ଲୋକେ ଅତି ହୁସିଆରରେ ବୁଲିଲେ ତହିଁରେ ବି ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଘାଟି ବାଟେ 10 ଜଣ 15 ଜଣ ଲୋକ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ବାୟା କୁକୁର ପରି ବାଘ ମାଡ଼ି ଆସି ଘୋଷାରି ନେଇଯାଏ। ହେଲା ସେଦିନ ଗାଁ ମାଇପେ ଗାଧୋଉଥିଲେ ମୁରାନ ନଈରେ। ତୁଠ ଉପରେ ଆସି ବାଘଟା ଶୋଇ ରହିଲା, ଜିଭ ଲହ ଲହ କରୁଥାଏ। ମାଇପେ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ଗାଧୋଉଥାନ୍ତି, ପିନ୍ଧା ଲୁଗାତକ ତୁଠ ପାଖ ଛୋଡ଼ି ଗଛରେ। ଭୟ ଲାଜକୁ ବି ପରାଭୂତ କଲା। ମାଇପେ ପାଟି କଲେ। ଗାଁ ଭିତରୁ 40-50 ଲୋକ ଠେଙ୍ଗା ଭଲା ଧରି ଓହ୍ଲାଇବାରୁ ବାଘଟା ପଳେଇଗଲା। ବିନା ବିପଦରେ ଗାଁ ଚାରିପାଖେ ଢିପ ପଦର ଭୂଇଁରେ ସେ ଡିଆ ମାରେ। ବେଳେବେଳେ ଟିକିଏ ଅନ୍ଧାର ପଡ଼ିଗଲେ ଜଳ ଜଳ ଦିଟା ତାରା ପରି ତାର ସାବ୍ଜା ଇଟାଲିଆ ଆଖି ଦିଟା ଏଠି ସେଠି ଜଳି ଲାଗିଥାଏ। ରୂପାଜାନୀ ଡଉଁରିଆ ଦେଲା ହାତରେ ବେକରେ ଅଣ୍ଟାରେ। ଲୋକେ ପୁଣି ଗାରଡ଼ି ମନ୍ତ୍ରରେ ସିଝା କେତେ ଜିନିଷ ବୋଝେଇ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ବାଘ ଧରେ। ଏକା ମାସକ ଭିତରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହୋଇ 20 ଜଣକୁ ବାଘ ଖାଇଲା, ତଥାପି ବଘେଇ ବନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ବଘେଇ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଘ ଖାଇବାର ସିଜନଟାକୁ ବଘେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାଘ ଯେଉଁ ଖାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ବଘେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଁ ନସିଗଲା, ଏମିତି ବଘେଇ କେବେ ହେଲେ ଦେଖା ନଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖ ତଳର ଗାଁରେ ବାଘ ଖାଏ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁଟା କେମିତି କପାଳ ଜୋରରେ ବଞ୍ଚିଯାଏ। 5 ବର୍ଷରେ ଗୋଟାଏ ହେଲେ ବହୁତ ହେଲା। ଆଶଙ୍କାରେ ଛାତି ଦୁଲକିଲା। କ'ଣ ହେବ? ନାୟକ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିପଡ଼ି ଭାବେ, ଶିସ୍ତୁ ଦିଆଯିବ କେଉଁଠୁ? କାଲି ସକାଳେ ରଜାଘର ରିବିଣି ଆସି ମାଗି ପକେଇବ। ରଇତ ଭାବି ଭାବି ହଇରାଣ। ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗା ତ, କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ବଣକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସେ ଗାଁ ଗଲେ ବଣ। ଏତେ କଥା କାହିଁକି? କ୍ଷେତରେ ତାସ ବେଉସା କଲେ ସୁଦ୍ଧା ପାଖରେ ବଣ। ବଣ ଭିତରେ ବାଘ ଲୁଚିଥିବ, କୁଆଡ଼ୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଧରି ପଳେଇଯିବ। ଦିନେ ବଡ଼ି ସକାଳେ ବୁଢ଼ା ଜମାଦାର ଜାନି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କରପଟିଆ ହୋଇ ଠାଏ ଝାଡ଼ା ଫେରି ବସିଥାଏ। ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ, ଖାଲି ଫେରିଘାସ ଛାତି ଉଞ୍ଚରେ ବଢ଼ିଥାଏ। ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ମୁରାନ ନଈକୂଳକୁ ବୋଲି। ହଠାତ୍ ବାଘ ଆସିଲା, ତାକୁ ଧରି ଘେନିଗଲା। ଗାଁରେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଗଲା। ଏତେ ଦୁଃଖରେ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତି, ନହେଲେ କ୍ଷେତର ପାଚିଗଣ୍ଡିକ ତଳେ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଖାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତଷା ବଳଦତକ ମରିସାରିଛନ୍ତି। ଆର ବର୍ଷକୁ ତାସ ବେଉସା ହେବ କେମିତି ତା ହିଁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଏ ବର୍ଷର କ୍ଷେତର ପାଚି ଘରକୁ ନ ଆସେ, ଲୋକେ ପାକୁ ପାକୁ ହୋଇ ମରିଯିବେ। ସବୁ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇ ଠେଙ୍ଗା ବର୍ଚ୍ଛା ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଆଜି ୟା କ୍ଷେତର କାଲି ତା କ୍ଷେତର କଟାକଟି କାମ କରିଦିଅନ୍ତି। ବେଶୀ ଲୋକ ହୋ ହୋ ହେଉଥିଲେ ବାଘ ଆସିବ ନାହିଁ। କାମଧନ୍ଦା ସାରି ରାତି ହୋଇଥିଲେ ଥିରି ହୋଇ ଗାଁରେ ଥାଆନ୍ତି, କୁଆଡ଼କୁ ବାହାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଝାଡ଼ା ଫେରନ୍ତି ଓଳି ତଳେ, ଗାଁ ଅସନା ହୋଇଯାଏ। ଏହିପରି 7 ଦିନ କଟିଗଲା, କାହାରିକି ବାଘ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଲୋକେ ଟିକିଏ ଢିଲା ହୋଇଗଲେ। 30-40 ପରିବର୍ତ୍ତେ 10-5 ଏକାଠି ହୋଇ ବାହାରିଲେ, ପୁଣି ବାଘ ଖାଇଲା। ବାଘ ଯେପରି ଚରମ ନିଦାନ ମୃତ୍ୟୁ। ବାଘର କରାମତି ଦେଖି କେହି ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ଦାଦି ବୁଢ଼ାର କରାମତିକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ଲୋକେ କହନ୍ତି, ଯାହାର କପାଳ ପଡ଼େ ତାକୁ ବାଘ ଖାଏ। ଆଉ କପାଳ ପଡ଼ିବ କି ବଢ଼ିବ ତାର ତଥ୍ୟ ଦାଦି ବୁଢ଼ାକୁ ଜଣା। ବାଘ ତାର ଦୂତ। ଏତେ ଦିନ ଦାଦି ବୁଢ଼ା ହସୁଥିଲା, ସଂସାରରେ ସୁଖ ଥିଲା। ଆଜି କୌଣସି ଅଜଣା କାରଣରୁ ଦାଦି ବୁଢ଼ା କୋପ କରିଛି, ତେଣୁ ବହି ଲାଗିଛି ଧ୍ୱଂସର ତୋଫାନ। କେବେ ଏ ଥମିବ କିଏ ଜାଣେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୁଲା ଗାଁରେ ଏଇ ଉପନ୍ୟାସର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ବାଘ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହେଲା,
आ लोक मैंने विश्वास कर बाघ गोटे डुमा बाघ डुमा प्रेतात्मा जड़े लोकर प्रेतात्मा है कि बाघ जन्म हो खाऊ बोलिकी किंतु जंगल रे जो बाघ शिकार करने बाहर से लोक मान खाए यही सरल आदिवासी लोक मान विश्वास जे से जो गोटे डुमा बोलिकी आउ लोक मैंने बहुत असुविधार गाँव में अच्छा है से विश्वास करते जार कपाल पड़ो ताको बाघ खाइब है आउ कार कपाल पड़ो कार कपाल बढ़ो तार सब तथ्य क्या पाखे तार सब तथ्य दादी बुढ़ा पाखे गोटे तोफान आसी बाघ बघई तोफान आसी तोफान केबे थमिब किए जाने काहार जीवन रे थाईता नहीं अकाल आसी गप कले लोके तर्क करती किए संभवतः दादी बुढ़ा को रगई दे थाई पारे यार तार दोष बछा बछी हुअंती कजिया करती आग लोके धरिथिले नायक को आउ अलई बिरिया को नायक से देइथिबा भोजी मने पकईदेला शास्त्र प्रकार भोजी दिया सरी आउ की दोष लोके परस्पर को आखि आखि रखिले ए तार से यार दोष चिन्हवाक कामिका लोक पदारू बाधा पाई कौन समाधान न पाई दिन दिन चिड़ी उठिले खाली अशांति बढ़िला बाघ खाऊ खाऊ दिन राति गाँ को आसी कुड़िया घर बुद्रा पर्जा को उठे नहीं चलीगला जंगल तो खाई खाए दिने कौन करिछि से बाघ घर को आसिक भी जड़े लोक उठेकी नहीं जाइछि बुद्रा पर्जार स्त्री पाटी करे कांदिला लोके आसिले बुद्रा पर्जा फेरला नहीं घटना देखी लोके भୟରେ थरिले एपरी ए गाँव में होइछि तास जगिबाकू निया जली लोके नेछाटिया क्षेत्र में कुड़िया करी सेठी शोइछंती सेठू बाघ उठेई नहीं खाइछि आ गाँ भितरु कौन है ए वर्ष बाहर लोक मैंने जगी बसुँच से बाघ नहीं खाई से अलग कथा ठीक अच्छे किंतु घरे घरे पशि लोक उठे नहीं जाकि से खाई बाघ या बड़ कथा कौन माने बहुत विपद डेंजर यहीपरी पहाड़ देश में केते गाँ उजुड़ी आज आउ पता नहीं से दशा घटीगला ए गाँव को भी घरे घरे उपास चूड़ी जलुना हस चली जाइछि खाली सुखिला सेमटा मुह गोरु गाई जाहिबा बंचिचंती तांकर हाड़ विदा काठी परी गणी होउछि प्राण जाउछि कि आउछि घरु घरु कांदना उठुछि बुझेब काहाकू किए समस्त दुख पड़ी किए काहाकू बुझेब आउ लोके भाग्य संगे छक्का पंझा खेली तरंग तरंग होई चाहि बसचंती कौन हेबो केतेबेले लोके चाहि बसचंती अशुभ सूचना किछि हला कि काऊ केउ दिगरु केथर कुआड़ को उड़िला पेचा केउठू बोबैला बिलुआ केउ बाटे देखा पड़िला पदा को बाहरिले भी कला बाछुरीटा को देखी डर बिलुआ को तो सहज देखंतु लोके माने एबे गोटे छोट कला बाछुरी पिला को देखिले डरुचंती आ बिलुआ को देखिले तो माने मुति पकेबे हैला एमती सिचुएशन एमती अवस्था आज क्रिएट होती कौटी आमर लुला गाँव में है देखु संज बुड़े एठिका सेठिका खुंटा थुंटा भी बाघ परी दिशंती लोके तुनी तानी कुहाकुही हुअंती कूद उपरे दादी बुढ़ा पारे कुआडे बाघटा राति आसी बसी थाए आहुरी डर माड़े बुद्रा पर्जा को नेवा राति साम गुरुमाई मने मने भाभी है कौन गोटे नुआ संदेश जेपरी ता पेट भितर तंटी जाके उठी आसुची गाँर कालीसी से गुरुमाई जो ठाकुर गाँ लोक गाँ लोक किसी खबर पठेब से साम गुरुमाई को नचै नचै ता तुंडरे कुहाइब सामा गुरुमाई भारी डरकुड़ा लोक आउ तार मन है कौन देवता जेपरी ता द्वारा किसी कुहाइब होउची सकाळ है साम गुरुमाईर भावना जोर टिके मांदा पड़गला संज बुड़िला पुणी तार भावना बढ़िला से राति महाबल बाघ गाँ चारिपाखे पैंतरा मारी घोर गर्जन कला घरर चाल शब्द चोटरे थरीदाए घर चाल शब्द चोटरे थरी जाए लोके भयरे कुंढाकुंढी हुअंती ये बापरे पिलाए कांदिबा को आरंभ करी थोप करी बंद हो जाती साम गुरुमाई आपणा घरे भयरे थरु थाए थरी थरी से भावु थाए से साम गुरुमाई नुहे से जेपरी अन्य जड़े किए क्यों देवता जे गुरुमाईर मनटा दखल प्रतिथर
ବାଘ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇ ଘଡ଼ଘଡ଼ିର ଉପଦ୍ରବରେ ତାଠି ଆଶା କରୁଥିବା ଦେବତାର କଥା ତାର ତୁଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ପଦାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦେବତାର ବାହନ ହୋଇ ଶାମ ଗୁରୁମାଇ ବରଡ଼ାପତ୍ର ପରି ଥରେ ତାର ଆଖି କସରା ପଡ଼ିନାହିଁ। ସକାଳ ପାହିଲା ତ ସେ ଯାଇ ଦିଶାରୀ ରୂପାଜାନୀକୁ ଧରିଲା। କେମିତି କେମିତି ତାକୁ ଲାଗୁଛି ସବୁ କଥା କହିଲା। ନୂଆ ଦିଶାରୀ ପୁରୁଣା ଗୁରୁମାଇ କଥାରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୂପାଜାନୀ ନାୟକ ପାଖକୁ ଗଲା, ମହୁରିଆ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାଇଦ ମହୁରି କାନ ଅତରା ପକେଇଲା। ଦାଦି ମୁହଁରେ ପାଣି ନ ଦଉଣୁ ଲୋକେ ଯାଇ ଗାଁ ଭେରାମଣ୍ଡ ମଝିଦାଣ୍ଡରେ ଜମା ହେଲେ। ବାସି ମୁହଁରେ ପାଣି ନ ଦଉଣୁ ଲୋକେ ଯାଇ ଗାଁ ଭେରାମଣ୍ଡ ବା ଗାଁ ମଝିଦାଣ୍ଡରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଜମା ହେଲେ, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତି ସକାଶେ ଗଜିଆ ପଥର ଆଉ ଚୋଟା ପଥର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ନାଟଠୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଯାକେ ସବୁ ହୁଏ। ଲୋକେ ଧକ୍କାଧକ୍କି ଠେଲାଠେଲି ହୋଇ ରୁଣ୍ଡିଲେ। ଶାମ ଗୁରୁମାଇ ପାଗଳ ପରି ନାଚୁଥାଏ। ଦିଶାରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥାଏ। ମାଟିରେ କୁକୁଡ଼ା କାଟି ତାର ରକ୍ତ ଢାଳୁଥାଏ, ମଦ ଢାଳୁଥାଏ। ଗୁରୁମାଇ ନାଚି ନାଚି ଆହୁରି ପାଗଳ ହୋଇଗଲା। ଆଖିରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଜ୍ୟୋତି, ମୁହଁରେ ଅସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରୂରତା। ନାଚେ, ଲୋଟେ, ଗଡ଼େ, ନାଚେ। ଦଳର କାହାକୁ କାହାକୁ ଗୋଟାଏ ବଜାଦାରକୁ ପିଟେ, ଗୋଡ଼ାଏ ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ପିଟେ। ବଡ଼ ବିକଟ ନାଚ ସେ। ତାଟଙ୍କା ହୋଇ ଲୋକେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଆଉ ଫୁସୁରି ଫୁସୁରି ହେଉଥାନ୍ତି। ସକାଳୁ ଏ କି ଅମଙ୍ଗଳ ସୂଚନା। ନାଚି ନାଚି ଥେ ହୋଇ ଗୁରୁମାଇ ଗୋଟାଏ ବିକଟାଳ ହସଟାଏ ହସି ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ଲୋକେ କତିକୁ କତି ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ। ଗୁରୁମାଇ ହା 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 ହୋଇ ଆଖି ତରାଟି ଜିଭ ଲହ ଲହ କରି ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇ କହିଲା, ଖାଇଛି ଖାଇଛି ଖାଇଛି। ଗଣି ଗଣି ଖାଇଦେଲି 2 କୋଡ଼ି 3। 2 କୋଡ଼ି 3 ଅର୍ଥାତ୍ 2 କୋଡ଼ି ମାନେ 20। 2 କୋଡ଼ି ମାନେ କେତେ? 40। 3 ମାନେ 3, 43 ହେଲା। ମୁଁ 43 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇଛି। 2 କୋଡ଼ି 3। 2 କୋଡ଼ି 3 ଖାଇଦେଲି। 43 ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇଦେଲି ବୋଲିକି କିଏ କହୁଛି? ଦାଦି ବୁଢ଼ା। କାହା ଦ୍ୱାରା କହୁଛି? ଶାମ ଗୁରୁମାଇ ଦ୍ୱାରା କହୁଛି। ମୁହଁ ନିରକ୍ତିଆ କରି ନିଶ୍ୱାସ ରୋକି ଲୋକେ ଶୁଣିଲେ। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଦାଦି ବୁଢ଼ା। ସବୁ ମୁଁ ଗଢ଼େ, ସବୁ ମୁଁ ଭାଙ୍ଗେ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ହୁଏ ମୋର ମନ। ଯାହାକୁ ମୋର ମନ ହେଲା ଖାଇଦେଲି, ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଲି। ମୋର ଇଚ୍ଛା, ମୋ ମନ। ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଦାଦି ବୁଢ଼ା। କି ପାଇଁ କିସ୍ ମୁଁ କରେ ମୋତେ ପଚାର ନାହିଁ, ସେଟା ମୋତେ ଏକା ଜଣା। ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ମୋତେ ପଚାର ନାହିଁ, ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ। ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯାହାକୁ ତାକୁ ଖାଇଦେଲି। ରଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ହେଲା ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ କଥା କହିବି ହେଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ, ଏ ଆଖପାଖରେ ବେଶୀ ବାଘଡୁମା। ଯାହାକୁ ବାଘ ଖାଏ ତାର ପ୍ରେତାତ୍ମାମାନେ ଏବେ ରହିଗଲେ। ତୁମେ ସବୁ ଏ ଗାଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ତୁମର ଭଲ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୁଁ ସର୍ଜନ କରିଛି, ତୁମର ସୁଖ ହେଲେ ମୋର ସୁଖ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ଚେତେଇ ଦେଉଛି, ଯାଅ ପିଲାମାନେ, ଏ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଅ। ବେଳ ଉଦିବା ବାଟକୁ ଗାଦି ପାବଲି ଡଙ୍ଗର ତଳେ ବହୁତ ଜାଗା ପଡ଼ିଛି। ସେଠି ପଛେ ଘର ଦୁଆର କର, ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। ଏଠିକି ମୋର ସାଙ୍ଗୀ ଦେବତାମାନେ ବୁଲାଚଲା ହେବେ, ବାଘ ଡୁମାମାନେ ରହିବେ। ଏଠି ତୁମକୁ ଭଲ ନାହିଁ। ଯେତେ ଚଞ୍ଚଳ ପାରିବ ବାହାରି ଚାଲିଯାଅ। ତୁମେ ସେଠି ବାହାରି ଚାଲିଯାଅ। ତୁମେ ସେଠି ଅଧିକ ଭଲ ହେବ। ତୁମେ ଜଣେ ଯାଅ। ତୁମର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବାକୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଥିବି ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ। ଯାଅ ଯାଅ ଯାଅ। ଦାଦିବୁଢ଼ା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ଗାଁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ ମାନେ କ'ଣ କର? ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ତୁମେ ଚାଲିକି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଅ, ସେଠି ରୁହ। ମୁଁ ରହିବି ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ। ଗାଁର ସବୁ ଲୋକେ ଲମ୍ବ ହୋଇ ଭୂମିରେ ଦଣ୍ଡବତ ହୋଇ କହିଲେ, ଦାଦି ବୁଢ଼ା, ତୋର ଇଚ୍ଛା, ତୋର ଦୟା। ରଖିଲେ ତୁ ରଖ, ମାରିଲେ ତୁ ମାର। ମାତ୍ର ତୋ କଥା ଆମେ ମେଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ବା ଅମାନ୍ୟ କରିବୁ ନାହିଁ। ତୁ କହିଲା ପ୍ରକାର ଆମେ ଯିବୁ। ଏକା ତୋର ଦୟା ପ୍ରଭୁ। ଶାମ ଗୁରୁମାଇ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ତାର ଠାକୁର ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି 17ତମ ପରିଚ୍ଛେଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ବା ଆସନ୍ତା ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି 18ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଲାଷ୍ଟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ।
ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।